saluyot nga adda na baw tinanong ko tapos tong burag kabel kung di saluyot okra. Next kabel ko datoy aramang. Tas na okay di aramang next konto jay saluyot sa kontoy kabel para bawd di okra sa tusok ka. Next is saluyot. Tas yung okra, ano ko na lang. Ibabaw na lang mamaya. Ganito ako magpaksiw. Iba-iba klase tayo magpaksiw. Tas next, lagay ko na lang sa ibabaw yung okra. This one is beme. Tapos, mamaya na lang yung suka. O, diba guys? Gulay is life talaga. Ilocano nga kunada. Tapos, next is suka. Next is suka. White vinegar. Yan. Paksiw na okra saluyot na may daing na alamang. The best. Ilocano food. Ito na yung paksiw na saluyot okra. Sweet. Very nice. Pakuluin muna ng konti hanggang i-off ko na yung gas. Paksiw. Yummy. Tapos na ang paksiw. Kain tayo mamaya.